हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने समस्ते केमती अच्छा आशा कर समस्ते बहुत भलरे थे। तो यहाँ हूँ बाहागर पार्ट 3 वीडियो आसी ढेर सारा वीडियो था माने गोटे थर एकाथर तो पोस्ट माने करवा पॉसिबल नाला। तो से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यहाँ फाइनाली पार्ट 3 आउ वीडियो मो घर वीडियो अच्छी माने मो गाँव वीडियो तो आपने बिल्कुल स्किप करेंगे। आशा कर वीडियो आपको बहुत भल लगे। तो चलते बर आसीगला बाजा बाजा बाजिला पुणी बाण फुटला और डांस करने इच्छा होती कि मत तो डांस आसेनि। आम समस्ते ये वेट कर बर के आसो फाइनाली बर आसी जाइए। चलते देखिए बरजात्री ढेर सारा झील मैंने भी आसछन्ति। तो तांकर डांस तो देखिले। एबे देखो मो पुतरा को पूरा फुल एंजॉय कर डांस करके मत आज फास्ट टाइम देखिली डांस कर मामलू सीतु भी रेडी हो गले डांस। फाइनाली जय महाशय आसिक पहुँची गले आम मैंने समस्ते एक्साइटेड अच्छु। तो मामलू आ सब डांस करके थकी जाइए से ठिया होती। भाउज बहुत खुशी अच्छा। भाउजर गोटे ये बढ़िया रोलटे अच्छी आपण मैंने आगे देखापी पाइबे। तो ये कौन कौन सब रिचुअल्स हम चलते देखा आप तो समस्ते जानी थे। तो ये जई जो फास्ट आसिक पहुँचले ये पथ बरण हो माने कन्यार बापा गोड़ धोई दौरान आ जहाँ सब रिचुअल्स सब आपको देखिए। तो ये आपको मो झीरी झीर फेस टी आपको भलसे देखी दूसरी। तो बहुत मत तो बहुत भल लगे। तो आपण मानक केमती लगे बर कमेंट में निश्चिंत जणाइबे। तो ये देखो मो नना आ झी पूरा ध्यान देकी बाहागर देखुं। तो एबे आमर भाउजर पाली आसीगला से झी को गोटे चेन देले नना भाउज माने झीरी झी को चेन देले। ये भाउज चेन पिंधुंट झी को बाहागर आसिक अधा दी सरला। नेक्स्ट रिचुअल्स जहाँ अच्छी माने सिंदूर दान हम। तो आपण मैंने देखु फाइनाली बाहागर सरला। एबे बर कन्या विदाय ने। तो विदाय बेलर वीडियो मुझे बनई नी कहीं जापे से टाइम केमती थाए केते पैथेटिक थाए। तो जहाँ भी हो आपण मैंने समस्ते बर कन्या को आशीर्वाद करूँ दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। यापर बाहागर सरला मैंने 7:30 8टा बेलू आम मैंने बाहरी पड़ू आम घर को माने मो गाँ को। तो सही जाइए चलते देखा डुगु कौन कर कौन कह कि बाबा बापा कौन कहला कि बापा कौन कहला कौन कहते बाबा नना नाच कर आस ये देखो तुम्हें तुमको देखी। चलो नना कौन कर देखिए। चल बाबा देख लो तो बड़ हाँ बा शुणे बाबा शुणे शुणे डुगु ये मामा बड़ बा देखिए कौन खाऊँ भाज कौन है स्पेशल पतुआ आउ काकुड़ी तापर रसगोल्ला आम डुगु को दियो खायापी जा। तो ये देखो ये आम भाउज आ हूँ शुभ्रा मो सान भाईर बो तो मुढ़ी किए चलती। ये नना बस आउ शुभु आ डुगु दीज ये अच्छा डुगु मो पुत्रा। तो चलो तार एक्टिविटीज सब देखा से कौन कर छुआ तो टे तो एरोप्लेन चलाना चलाना देखिए केमती चलाऊ कांथ चलाना केमती चलाऊ देखिए। चला चला छुआ ये कौन शाग कटा हो तो जेजेमा शाग काटिक रखी सुसुनी शाग चलाना से केमती चलाऊ केते एरोप्लेन सब मामू आनी को मामू दीपू मामू आनी आ सीपू मामू कौन आनीला सीपू मामू कौन आनी अच्छा। तो ये देखो माँ बस खुड़ी आस माँ सागर कथा हो। तो यापर चलते मुझे बुलिकी देखीदेवी आम घर द्वारा। तो मुझे बहुत दिन आगु भी आम घर गोटे भिड देती नेक्स्ट टाइम जब आसती
तो ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ବାକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ ସେତେ ଭଲସେ ବନେଇ ପାରିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇପଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ ଘର, ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଘର। ଏଇଠି ସବୁ ହବ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ପ୍ୟାକିଂ ହବ, ଆମେ ମାନେ ଆଜି ପଳେଇବୁ। ତ ମମା ଏଠି କ'ଣ ତେନ୍ତୁଳି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛି ଆଣିକି। ଏଇଠି ରହିଗଲେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବସିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଛି ରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତମର? ହଉ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦିଅ। ଏଠି ରହିଲା ଆମର ଠାକୁର ଘର। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ମିଲବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି। ଏଠି ମୋ ମା ଠାକୁର ପୂଜା କରେ, ତାର ଠାକୁର ସବୁ ଏଠି ଆମର ରଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ, ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ସବୁ କେମିତି ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଏଇଟା ତାର ଠାକୁର ଠାକୁରର ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି। ସକାଳ ଟାଇମ୍ ରୁମ୍ରେ କିଛି ଜିନିଷ ଉଠା ହେଇନି, ଡୁଗୁର ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ଶୁଭ୍ରାର ରୁମ୍, ଛୁଆ ଘର, ତେଣୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତା ମା ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ ମାନେ କାମ ଆଉ ସବୁ ସାରିକି ତାର ରୁମ୍ ସଫା କରିବ। ଏଇଟା ରହିଗଲା ଆମ ଡାଇନିଂ ସ୍ପେସ୍। ଏଇଟା ସବୁ କପଡ଼ା ଚତା ହେଇକି ସବୁ ଏଠି ଅଛି। ସବୁ ଆସିଗଲେ। ଏଇଟା ବି ରହିଲା ଭାଉଜର ରୁମ୍, ବଡ଼ ଭାଉଜ। ହଁ ହଁ, ଏଠି ବି ମଶାରୀ ଉଠା ହେଇନି, ସେମାନେ କାମ ସାରିଲେ ସବୁ ମଶାରୀ ଫଶାରୀ ଉଠେଇବେ ଆଉ। ଦେଖି 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 ଫଟୋଟା, କି ଫଟୋଟା ଦେଖି, ମୋ ଫଟୋ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ବି ରଖିଲ କି? ମୋ ଫଟୋ ନାହିଁ କି ରାପା ଗୋଟେ ବି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖ ଟିକେ। এটা কোনটা বাবা? डुगु ऐसे ही चलना तो बाइसाइकिल देखिबा सही रे, ऐसे ही बाइसाइकिल चलना देखिबा पा तो साइकिल आसो केटी अछि साइकिल चलना देखिबा एठी। ओ अच्छा अच्छा, एठी अछि तो साइकिल। हाँ मु फोटो उठै देउछि तो साइकिल रा। एठी एठी कोन गछ लगा है? एठी भीतर एठी भीतर एठी जुटी दिसुनी नमा दिसुनी जमा। हाँ मु देखि परछु बरा। एटा तो बाइसाइकिल है, एटा बरा है बाइसाइकिल। चप्पल पिंदे चप्पल। शुभ बॉल खेलुछि। माइक रे पुरोटा हसे अच्छा बाइसाइकिल अपरिष्कार अपरिष्कार। साइकिल देखि बच्चा। चलो साइकिल चलो, साइकिल चलो देखे धरो तुम साइकिल धरो धरो आप चलो चलो। हे देखो हे देखो हे देखो साइकिल दिसुची। जाओ चलाओ टे देखिबा केमति चलाउछ देखा ना आपा साइकिल केमति चलाउछ टे देखा। हां देखिबानी। तो ये चलते आम बाड़ी बगीचा टी बोलिक देखा। तो ये जो गेटा देखुं ये आम सेकेंड गेट। तो ये रास्ता देखिए जो चाष कम हुए बलद गाड़ी आसे भर को धान फान आनी ये रखा हुए। तो एबे तो चाष होनी आग भाया। तो बापा जो थे बहुत चाष होता, एबे बापा तो नहांती तेणु चाष बास होनी। कहीदेव कि तुम ये खाइब बोली है। हाँ ठीक अच्छे। तो आम घर विषय किसी कथा मुझे जन दूसरी ये। तो आपण मैंने तो जानी थे कि मोर जड़े पीसी जी कि ए गाँव में रुहति आउ मो पीयूसी मैंने पुओ झील सब मैंने आम मन को बहुत ही भल पाती। आमर गोटे परिवार भाया से मैंने अधिकांश टाइम आम घर ही से टाइम स्पेंड करती। मो माँ को सहित रिलेसन बहुत भल। तो बापा थिला बेले माने सब जिनस मैनेज बहुत भल से कर पारे कि जेहेतु बापा नहांती किंतु माँ को माने माँ जेहेतु गाँव में एका रुहे नना आउ सान भाई बाहर रुहति। तो से भाई मैंने ही मो माँ कथा माँ भल मंद मेडिसिन सबू कथा से मैंने बुझती। तो एमती आम फैमिली सबू। तो नना होती मो नना माने मो बड़ भाई सी बिलासपुर रुहति
ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନନା ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି। ବାକି ସାନ ଭାଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଇଛି କନ୍ଧମାଳ। ତ ସେ ଆଜି ପଳେଇବ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯିବ। ଆମେ ନା ଆମ ଆଗରୁ ଯିବ ସେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ଗଡ଼ିଆ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଗାଁର ମାନେ ଜଣେ ବୋହୂ, ମାନେ ମୋର ଭାଉଜ ହେବେ, ମୁଁ ଟିକେ ସେ ପୁରା ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ବନେଇ ଦେଉଛି ଲୁଗାପଟା ମୋର। ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଆଜି ପଳଉଛି। ହଁ 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 ସମସ୍ତେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗଛ ଆମେ କାଲି ଲଗେଇବାର ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟା, ସେଇଟା ମୋ ମାଆଠୁ ବୋଧେ ମୋ ନା ପାଖକୁ ଝିଅ ଆସିଛି। ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତ ପରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ବାପା ଥିବାବେଳେ ବୋଧେ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲଗା ହେଇଥିଲା, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆଉ ଢେର ସାରା କଦଳୀ ଗଛ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବି ଭାଇ ଆଣିକି ଲଗେଇଛି, ସବୁ ସାନ ଭାଇ। ଆଉ ମାଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ମାଆ କେୟାର ନିଏ। ତା ଛଡ଼ା ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ପନିପରିବା କିଛି କିଛି ସବୁବେଳେ ଲଗା ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ସିଏ ଆସିକି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଆଉ କାମ ଦାମରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟେ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଘର। ଆମର ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ବୋଉ 3ଟା କି କରୁଛ? ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ସେପଟେ ତେନ୍ତୁଳି ବାଡ଼ି ଗଛ ପାଖରେ, ହେଇଛି କି ମାନେ ଏଠି? ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ କାଇଁ ଏଟା ବାଥରୁମ୍, ଦେଖି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖାଲି ମାନେ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାସମଣୀ ନାନୀ। ମାନେ ଓହୋ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ ତେନ୍ତୁଳି ଭାଡ଼ ଫଳୁଛି ହୁଏ, ନାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁ। ତ ଇଏ ଆସିକି ଆମକୁ ଟିକେ ବାସନ ମାଜି ଦିଅନ୍ତି, କାମରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କେତେ ସାରା ଗୁଆ ଗଛ ବି ଆମର ଲାଗିଛି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତ ସେପଟେ ଦେଖିଲେ। ବାକି ଏଇଠି ଆମର 2ଟା ଘର, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ 6-7ରେ ଆମେ ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଚାଳ, ମାନେ 5 ବେଳେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଘର ଥିଲା। ତ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ପଟ ରଖାଗଲା, ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଛାତ ଘର କରାଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ଟା ସେମିତି ମାଟି କାନ୍ଥ ଆଉ ଟାଇଲ୍ ଥିଲା। ବାକି ଏବେ ଆଜବେଷ୍ଟର କରିଦିଆହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାଇକି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ। ବାକି ମୋର ଗାଁ ବୁଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଫାଷ୍ଟରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବେଶୀ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରେନି, ଗାଁକୁ ଯାଏନି। ନହେଲେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ରହିଗଲା ଆମର ତୁଳସୀ ଚଉରା। ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍, ମାନେ ଏଇ ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ମୋ ଘରର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ମୋ ଘରର ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ମାଟି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସୁବୁ ଆଉ ଡୁଗୁର ଷଠି ଘର ବନା ହେଇଛି। ତ ଆମମାନଙ୍କର ବି ମାଟି ଘର ତଳେ ଥିଲା, ଆମ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବି ଷଠି ଘର ଥିଲା। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଭାଇଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଡୁଗୁ ସବୁବେଳେ ତାର ନନା ନନା ହେଉଥାଏ। ସୁବୁ ଆସିଲେ ତା ମନ ଭାରି ଖୁସି। ଏଠି ମାମଲୁ, ସୁବୁ, ଡୁଗୁ 3 ଜଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଡୁଗୁ ତମେ କ'ଣ କାମ କରୁଛ ଏଠି? ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ସେ ପୁରେଇବ। ଦେଖ 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 ଦେଖ, କାମ ଦେଖ ଛୁଆର। ଏଟା ଚଲେଇ ଦେଲୁ ବା, ଚଲେଇଲୁ କନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏଟା। ଓହୋ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ଖୁଦ ହେଇଗଲା ନା। ଡୁଗୁ ତୁ ତ ଜେଜେବାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ନାଇଁ। ଆ ଦେଖ ବାହିଲା ବାହିଲା ସିଆଡ଼େ। ସୁବ୍ରା ସରିଗଲା କି ପରିବା କାଟେ। ବାବା ଛାଡ଼, ହଇରାଣ କରନି ଜେଜେମାକୁ। କିଏ କରିଦେବ ଗାଧୁ? କିଏ କରିଦିଏ? ଜେଜେମା କରିଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗାଧୁ କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ନା ମା ତାକୁ। ବାବା କେତେ ମାଛ ଭାଜିଦେଲ ଭାଉଜ। ହଁ ଅଛି ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବି ଛେଚଡ଼ା ନା, ବନ୍ଧାକୋବି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ସୁବ୍ରା। ହଁ ଆମେ ଖାଇବା ଜମିଗଲା ଆଉ। ହଁ ସେପଟେ ଦେଖ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଖୁଡ଼ି ଘରକୁ। ଏଇଟା ଆମ ଖୁଡ଼ି ଘର। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଜଣେ ଆଈ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଜେଜେମା ଭଲ ନାହିଁ, ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା ତାଙ୍କୁ। ଖୁଡ଼ି କଥା ହେଉଛ? ସୁନ୍ଦରୀ ଖୁଡ଼ି ଆମର। କୋଠି ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖତେ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗରମ ଲାଗୁନି ତୁମକୁ? ଏମିତି ବସି ପାରୁଛ ନାଇଁ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି କି ଖୁଡ଼ି? ଡକ୍ଟର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଅପରେସନ୍ କିଛି ହେଇଛି କି? ସେମାନେ ନା ଖୁଡ଼ି
कोड़ी घर को जाऊँ तुम मुझे सीधा पड़े जाऊँ पुणी आउ थे आसबि समर भैकेसन आसे हैं आज्ञा ना गो सेआड़े जी मुझेपटे आसनी ना एपटे सीधा पड़े आसपटे जाकि टाइम है आसबि समस्त आसते हाँ खुड़ी नना पड़ेब तो देखी पार आम रही से आमको जो रक्षा कर आम भी पलैबा जाओ छाड़ दे नना अच्छी परा तो यहाँ देखो आम विदाय बेलर दृश्य आम मैंने आज पलैबू टाइम हो गला भाउज रोचे शुभु रोचे से पर तो झील गला बेले तो जानी थे केमती गाँव माने खोड़ी भाउज समस्ते आसिक ये आसिक पहुँची जाती और शुभ्रा भी जाऊँगी आमको छाड़ापी तो ये मो बापा को प्रणाम कर नौची चलते जीवा तो यहाँ हूँ मो बापा फोटो चलो तो चलते जीवा आउ गला बेले तो बहुत कष्ट हुए किंतु मो माँ सामने जमा भी कांदिकी जाएनि आउ गाड़ी रे बसी सारा पर बहुत ही कांद लगे से सिचुएसन मैं मो भाषा रे कहि भी परिबी जो कोड़ी बहुत ही भल धीरे धीरे बाजिबो कटबे के देखा करे सिया आगर नै बसला आउ त दिए जाऊ न कटबे आछिगो चलो देखि बेरी बोल समय देखियो आसे आशीर्वाद दियो आसे बहुत भल हां आगे तो है हम तो रहिला ना हम बहुत छुआ छथि हैला हम सिद्धू व्रत कर पारे दिबे है भल था है बहुत माने चेष्टा करते कि कांदी भी नहीं बोली किंतु से मो जेजेमार कथा शुणी मत बहुत कांद लगला से कहते कि तू नेक्स्ट टाइम आसले मत देखी पारिबनी कथा शुणी बहुत कष्ट नानी अब के फोटो उठते ये देखिए कोई लोग ये पुत्र मान सहित पीयूसी रिलेसन तो जानी थे बहुत किसी अलग प्रकार बहुत अटैचमेंट थाए से सहित तो से छाड़ी मो चलती फाइनाली राउरकेला टिकट नहीं बड़ा तो काहे करू तू ट्रेन पड़ला तो देखिलु नी बाबा देखिलु तो डरी गलु की डर लागला की आओ दाऊदी पूरा गाड़ी जे ग्लास में आमी दी बात ग्लास को जाबा से ना